Okay. Can somebody read this? Advanced Six Sigma. Okay, good. Thank you. Okay, we are on BMM 4771. 4 ni normally tak sebenarnya macam tak pun lah 4. Ni code subject. Ini 1 ni 1 kredit. Something je lah. Kalau you dah ada buat subject yang 3773 tu maksudnya 3 kredit lah. Contoh. Okay, Advanced Sigma. We start with the introduction class. Patutnya kelas gampang besok, kelas pekan. Dan saya combine untuk satu lah introduction biar sama dapat. Lepas ni barulah kita ni balik lah. Okay, Advanced Sigma. Ini saya sendiri. My email, my phone number semua di sini. Okay. Yang this one is actually I don't want any alien in my class lah. Everybody must send this one to me as just change the name. Just one simple name here. Saruji. Simple name lah. STD your name, my code, and this month to 7 March. Okay. By tomorrow 5 PM, those who are not sending me the short introduction ni, saya akan remove dari group. Saya tak mahu alien dalam kita punya kelas. Okay, it's up to you. Okay, class will be normally in this 3 form lah. Face-to-face, physical classroom. This is normal lah. Okay, we also have SBL, Substitute Blended Learning. SBL ni is dia start lama dah, 2015. Macam kita baru start. You see, besar-besar lain dah lama dah buat. Kita baru nak start buat. Ni ada dah fakulti lain buat sebelum ni. Mechanical baru nak start. Di semester dia pilih dalam 45 course, 45 kursus untuk ada dipanggil SPL lah, Substitute Blended Learning. Lecturer kena rakam video dan 10 hingga minit untuk 1 hour class. Dan dia akan bagi dalam kalam dalam bentuk macam LM, LA, macam tu lah. Lecture class, lecture activity, lecture assessment gitu lah. Dan kalau you ada lecturer yang bagi macam tu, maksudnya lecturer tu wajib buat SPL. Dan saya bagi intro je. So, nanti you terkejut pula lecturer lain. Tiba-tiba tak ada kelas tapi dia bagi SPL. SPL ni substitute. Contoh macam lecturer kena pergi bengkel, pergi conference, pergi meeting yang penting-penting yang tak boleh hand up. Dan ada orang akan buat online macam saya buat sekarang ni untuk replace. Ada juga yang akan buat substitute dia bagi. Substitute ni tak ada orang lah, dia akan bagi video je. Okay, and bear in mind we'll be having this also in online classroom tu biasalah. Tapi still lagi something macam face to face, cuma face to face tu bukan physical lah, online. Dia ada juga face to face physical ni yang kita buat sekarang ni sebenarnya face to face online. Satu ada. Okay. 10 soalan quiz simple DMIC tu is actually you can discuss among you lah. Kalau nak discuss, nak tengok jawapan semua is okay, open. Saya nak semua orang betul semua macam tu. Tapi saya tak bagi jawapan, you boleh buat cari sendiri. Saya punya point is not I don't want you to be wrong lah. I want you to be all 10 marks each. Tapi kena berfikirlah, bukannya just tanya kawan terus ambil jawapan, tak boleh. Okay, and then upload. Due date dia is pukul 11.30 PM. Kali attendance form tu. Alright. Ni SMART saya selalu ulang pada semua saya punya student. Whatever you do in your daily life ke apa semua ke mestilah spesifik, measurable, attainable, relevant and time based. Contoh you kata I want to be a millionaire in 10 years time. Maksudnya you ada specific 10 million millionaire, okay, 10 years time, relevant, boleh dapat, measurable you 10 million millionaire something that, dan specific. Tak dia kata saya nak jadi jutawan bila tak tahu berapa, itu tak boleh. Kena ada contoh smart lah, SMART. Ini kena bakal.
Okay, as engineer kita mesti bercakap atas fakta lah sampai kita. Okay, similarity ni detail lah. Okay, also keys keep it short and simple. Tapi bukanlah brief tapi just kita kena padat dan tepat dan betul lah, bukannya meleret panjang kan. Okay, to keep it short and simple is saya buat grup WhatsApp dan saya email kepada yang dah daftar sebelum ni. Kalau tak ada belum join semua tu, just harap semua orang dah ada dalam tu. Okay, ini saya punya introduction sikit. Saya kerja di Sony MCS Pelangi daripada engineer sampai manager dah 95 sampai 2006. Lepas tu saya join masa tu nama FKM, Ketika Jerat Mekanikal UMP Kambang dulu 2006 sampai ke sekarang lah. Saya pernah jadi ketua Jabatan Automotive Engineering, Timbalan Dekan Putih dan bila saya lepas habis PhD balik pada Australia, saya pegang pengarah dekan, pengarah nerbit, pengarah suara, macam-macam jenis lah pegang. Ini dah tahap atas lah. Lepas tu sekarang saya dah balik ke fakulti dah mengajar banyak lah. Okay, back to as lecturer lah. Cukup dah pengalaman 5-6 tahun dah ni pegang jawatan pengarah dan dekan. Okay, ini saya kalau nak tengok research, ini saya punya nama lah research MMNO, dan you akan jumpa macam-macam lah. Especially mechanical, we as student you kena selalu update dengan latest teknologi, latest ni, dan you carilah sikit-sikit yang you minat. Contoh macam you nak cari electric vehicle teknologi, you nak cari battery latest teknologi, you carilah you cari nano engineering, contoh whatever yang baru-baru yang recent you kena update. Ikut yourself lah, it's not only ni only listen to lecture, tapi you kena cari juga sendiri. Is you punya ni knowledge lah. Okay, ni contoh nak cari saya buat simple punya ni. Contoh macam kalau you cari kosong gini dengan you bubuh ni kat ujung. Okay, dan you akan jumpa kalau yang kosong you akan jumpa result dia macam ni 4,000 lebih, tapi kalau you bubuh yang spesifik dia akan jadi 9 je result, sebab dia nak tengok yang ni dia akan cari specifically semua perkataan ni mestilah dalam selari itu dia 9. So, kalau you pecah-pecah nanti dia akan banyak lagi lah. Contoh dia ini cara nak cari Google lah, tambah ni spesifik lah. Okay, ini simple task, nanti tulis dalam kertas by hand ke by type, up to you, simple je ni. Simple task, hard copy bagi dalam kelas next lah, physical dibawa lah. A4 paper mesti, jangan buat kertas kecil. You search kosong, you search yang blok gini. Okay, blok 2 blok, you search yang 3 blok, you search yang 4 blok. Satu blok lah, bukan 4, semua satu blok dan tengok apa hasil dia, dan discuss sikit, komen sikit kenapa hasil dia berbeza. Ini yang simple task, saya nak tengok how you faham, sebab lain orang lain cara cari dia, lain guna dia punya Google, whatever, tak mesti Google lain, tak apa, whatever you guna, dan bila you cari dan jawapan dia lain dan nombor dia lain, nak tengok kepelbagaian tu lah. Okay, nanti saya ambil hard copy simple lah, tulis tangan tak apa not necessary printing. Kalau you malas print sebab you tak ada printer whatever, just tulis tangan je. Simple. Okay, learning pyramid, kalau you dengar lecture you dapat 5% je, tapi you go down until reading semua. Kalau you teach others 90% lekat kat you lah. Okay, makin tinggi. Kalau dia dengar lecture you diam je, dia dapat 10 je lah. Kalau you baca pula dalam sini, kita tengok slide bersama tu, you dapat ada 10-15%. Tapi kalau yang highest actually after practice is teaching others. That's why bagus kalau you ada group study whatever tu. Especially some subject yang heavy macam thermodynamic. Saya dulu ajar thermodynamic transfer. Bila youngsters yang lecturer come back daripada PhD dia orang ambil lah subjek tu, dan saya kena subjek yang dia orang tak boleh ajar lah. Subjek management, subjek yang okay, kalau subjek yang heavy, yang berat, dynamic, heat transfer semua tu, banyakkan practice, banyakkan discussion, teaching others, and then you can get this lah. Ini level A lah kan, 90% contoh dia. Okay,
filosofi best way is actually practice dan repetition lah. Itu pun biasa lah. Dan homework are extremely important dan kena spend time juga lah untuk buat. Okay. Dan there is no requiz or retest. 100% mesti clear lah. Attendance 100% kalau you tak ada reasonable excuse lah, kalau you accident ke mak bapak sakit kuat sangat paksa you balik untuk visit ke, dan it's okay ya. Maksud saya itu yang itulah. Dan kalau katalah kita ada certain benda yang tak boleh elak, dan kemungkinan kita boleh buat online juga sekali-sekala. It depend on you and all of us lah. Saya flexible, saya boleh berdua macam tu. Okay. Submit assignment on time. Plagiarism saya tunjuk je lah. Kalau you nak guna whatever AI tu ke apa, boleh, tapi kena smart. Maksudnya you tanya dia, baca, then you tutup, then you tulis sendiri. You buat your own sentence based on knowledge. Good to use AI tools, bukan tak bagus. Saya galakkan pakai, tapi mesti pakai dengan smart lah. Bukan pakai just copy and paste. Copy and paste tu is not a student. Okay, plagiarism. Biasalah bila jadi student ni kena banyak membaca dan baru senang nak menulis whatever lah. Okay. Introduction tu kita punya kelas ni sendiri, Advanced Six Sigma. Okay, course actually implementing Six Sigma lebih kepada yang apply knowledge and provide case study semua yang ke depan, yang dah advance boleh bukan beginning, yang basic lah. Anyway, saya akan test juga basic-basic lah, contoh macam quiz 1 tu, macam soalan semua basic. Yes, for you to know what is on DMAIC lah, something like that. Okay. CO kita ada 3. Semua lecturer mesti tunjuk CO awal khusus. Ini outcome. Kalau tak bagi tu, you boleh tanya lah apa course learning outcome untuk CO untuk subjek. Contoh macam at the end of this class, bukan kelas, at the end of this semester, satu semester, you mesti tahu apply various tool technique for quality improvement, determine control activities, and also prioritize challenge and barrier in implementing. Semua ni saya akan ada ada simple quiz ataupun assignment ataupun finally project. Kita tak ada exam. Kita ada ni course content outline, improve, control, implementing. Okay, yang di belakang lah, DMAIC ni tinggal IC je. Okay. Dan assessment kita ada quiz and projects, quiz assignment, project session 2020 60 lah. Kebanyakan ni individu lah. Ada yang grouping juga, tapi kebanyakan individu. Contoh ataupun mix semua lah. Pun ada sebab minimum kena 60% individu lah. Jadi 40% je boleh group. Saya akan buat group lah by next week. Okay. Group saya tentukan, bukan dia PDF. Okay. Reference book, carilah buku banyak macam-macam. PDF pun ada, hard copy pun ada. Okay. Dan lain reference tu nanti saya bagi slide ni. Don't worry, tak payah snap ke whatever. Lain-lain tu banyak lah, daripada lama-lama punya dulu sampailah ke baru-baru pun, sampailah ke aktiviti sekarang ni. Saya sendiri pun, saya punya master thesis saya memang di UPM dulu. Saya buat application of Six Sigma to improve HEMA assembly. Okay, sampai ada. Di ni lah, saya gunakan Six Sigma methodology untuk projek saya punya master thesis di UPM dulu. Memang saya buat ni. Okay, dan ni saya punya ni reference. Okay, banyak macam lagi lah. Ni saya ada contoh je. Okay, introduction Six Sigma basic ni just recall sikit for you. A term, a Greek term macam ni yang macam ni tu. Use in statistic to represent standard deviation. Kita nak tengok variation set of process lah. Dan kita nak measure how far given process deviate, lari daripada perfection. Katalah perfection dia sini, tu dia dalam range ni. Then data tiba-tiba lari sikit kan. Lari sikit. Yang lari ni sebenarnya yang tak nak lah. Kalau kita buat bell ataupun bell curve, gini kan. Kalau kita spek sini-sini, ni kira macam bagus ni kat tengah-tengah. Tapi kalau katalah gini, spek yang sama tapi data dia gini. Ni banyak reject lah ni. Ni kan di luar daripada ni, so reject lah di luar ni kan.
Kalau yang bagus dia lagi bagus, kalau boleh dia gini panjang tinggi tengah-tengah aja belaka. Bagus. Kalau tak bagus juga kalau kata shifted contohnya spek kini kat bawah katalah spek dia 8 hingga 10 kan. Whatever lah kilometer ke sentimeter ke apa ke. Tiba-tiba proses kita jadi macam ni di luar, tinggi tapi di luar, ni reject habis. Semua sebelah 12 semua contoh kita tu lah. How far given process deviate from perfection. Okay. Higher sigma capability, better performance lah. Maksudnya lagi kecil dia punya ketinggian ni pada center ni. Kalau spek 8-10, normally 9 best lah. Ya, contohnya. Ataupun kalau spek sebelah, below 10 lain jadi ataupun above 8, minimum 8 lain lah jadinya dia punya ni. Tapi kita ambil range, ni contoh dia. Okay. Dan level dia macam ni lah. Kalau 2 sigma ni 308 ni, nanti boleh convert ke sigma ke persen 3, 4, 5, 6 sigma ni 3.4 ppm lah. ppm 4 per million ataupun defect per million opportunity lah. Okay. Why sigma banyak lah. It's actually process that kita nak deliver perfect product kepada customer ataupun services. Contoh macam hospital kan. We as user ataupun pesakit ke ataupun saudara mara pesakit, kita anggap hospital tu perfect kan. Dia bagi ubat mesti betul, dia punya operation mesti betul, dia punya pembedahan mesti betul, semua betul-betul kan. Tapi sebenarnya dia pun tak perfect. Dia ada je salah. Kan selalu kita dengar cerita yang macam tinggal gunting dalam perut masa lepas operate kan, dah jahit dah gunting tinggal dalam perut contohnya. Ataupun salah bagi ubat kan. Macam itulah, dia tak perfect. Tapi kita anggap sebagai proses itu macam perfect. Tapi bila ada orang kat situ, kerjanya orang, dia ada dia punya mood, dia ada dia punya attitude apa semua. Dia akan tak perfect. Kalau salah bagi ubat contoh kan. You sakit perut, dia bagi ubat sakit kepala kan. Kalau kata ubat tu tak mudarat tak apa. Tapi kalau you sakit perut, dia bagi ubat yang sakit jantung kan, cair darah lain kan. Itu mungkin efek kepada you punya badan kan. Badan you akan dapat ubat cair darah. Then what we do is actually we want to utilize the tools ni, sigma methodology ni dengan tools yang banyak ni untuk kita improve ataupun kalau boleh perfect lah. Tak ada masalah kan. Okay. So, macam-macam lah lagi lah. Termasuklah produk kita beli phone kan. Kita beli iPhone 15, harga dia 8,000, 7,500, 8,000 yang mahal. Kita anggap benda tu perfect, tapi tiba-tiba balik rumah tekan button tak hidup kan, nak call tak boleh ataupun gambar tak keluar, mesti you akan feel very bad kan beli yang mahal-mahal. Tapi of course lah setakat ni kita tak dengar lah betul-betul kalau beli phone tu yang rosak ke semua. Tapi pernah lah berlaku saya sendiri pernah beli phone jenama X dulu, whatever lah X dia brand tu bagus juga, tapi bila pakai 3 hari je tak keluar dia macam skrin mati tak hidup semua kan. Dan masa tu saya di Aussie, di Australia, jadi you can change one to one immediately. Dia punya proses lain. Dia pergi sana je tak okey je, dia bagi yang baru ambil nama. Tapi kalau setengah tempat macam kita sini kan, okey hantar repair bulan 2 bulan baru lambat lah. Jadi kita beli mahal-mahal, kita nak perfect product, tapi of course lah nothing's perfect, nearly perfect kita nak. Contoh untuk sigma punya. Okay. Level dia sebenarnya 1 point something, tapi kita panggil sigma shift. Dia jadi 3.4 lah. Kalau nak tahu apa itu sigma shift, cari sendiri lah. Simple lah. Saya just buka sikit je. Okay, rubrik untuk projek. Macam-macam rubrik kita ada. Projek punya rubrik, kita ada report punya rubrik. Kita ada report untuk background study, case study, problem, define, measure, and line control. Jadi kalau nak dapat tinggi markah untuk you punya project report, whatever ni kena ada sini lah. Ambil yang semua tinggi ni proper, detail, able to, critical. Jangan ambil yang bawah ni, discuss but not included lah, unable to, complain, not enough. Semua ni satu. Kalau kita dapat 1 semua, 100 ni dapat 10 je lah markah. Kalau sini 3 ni middle lah, lebih kurang dalam 50-60 markah lah. Kalau 5 ni maksudnya 10 full markah, 100% lah. Gitu senang. Jadi baca belah ni dan do it the best belah ni lah. Okay, dan concentrate ke tempat yang tinggi lah. In case of this, of course dia sama kan. Ada 2 je 5, tapi kalau yang jenis ada yang 10, 20, 30, concentrate lebih ke 30, 20 lah. Tapi kita
Okay. Macam ni, project presentation, language, transport, ethic, code. Ni ada sikit 20 contoh lah untuk presentation. Ada banyak lagi lah. Kalau logbook macam ni, 1, 2 sampai 10. Ni rubrik. Okay. Saya pun ada buat ini saya punya inisiatif, own inisiatif saya buat certification sikit. Anyway, this certification ada test dia kat ujung-ujung semester nanti saya akan bagi. Test dia ABC ataupun MCQ lah, MCQ macam soalan kuis, MCQ ada banyak soalan, dan from there up to you lah. Kalau you tak nak certificate ni tak payah buat, tak apa, tak payah hantar, tak apa. Kalau you nak, you hantar dan buat dengan yang baik lah. Certification ini sendiri sebenarnya it's not easy for me to release the certificate dan saya sign kat bawah tu, dan maksudnya saya endorse you are good in ni kan. Jadi then depend on your commitment, your cooperation, performance, your attitude, your positive minded, semua tu lah. You have to be there lah. Jangan apa buat teruk-teruk semua tiba-tiba nak certificate kan. No, I will never give the certificate on those thing lah. Okay. Ini contoh certificate saya bagi. Untuk ni saya pecahkan sikit. Introductory Six Sigma saya bagi white belt. Intermediate kalau saya ajar lah. Okay. Kalau saya ajar sini, saya bagi yellow. Kalau advance saya bagi blue sebab green dia lagi tinggi daripada yellow, next step, tapi dia official yang kalau dapat green ni, nak ambil green ni biasanya orang training dengan cost yang macam $5,000, $10,000 atau baru dapat green belt lah. Jadi saya pun tak nak keluarkan easier belt untuk yang kataan green lah. Jadi saya letak sini blue je. Maksudnya blue ni kalau orang tengok, orang faham lah bahawa dia tak sampai green lagi macam tu lah. Okay. Jadi kalau nak buat green ni saya kena buat proper lagi lah, macam-macam. Tapi saya bagi sampai blue dia panggil. Dalam official blue tak ada. Dia ada white, yellow, green, black, master black belt gitulah. Jadi saya letak tengah-tengah lah, ada blue belt. Okay, anyway saya tak bagi dengan mudah advance. Kalau you attitude tak okey, saya tak bagi. Betul bisa depend on me lah, saya nak sign dia sedikit tu. Ini tak wajib untuk apa nama, untuk kursus ni tak wajib. Ini just optional. Okay, ni contoh saya bagi certificate of completion ni student master Sigma approach for industrial management system. Daripada April sampai ni 11 bulan lah, muka sebulan 11.5 ya masa dia, dan dengan saya sign lah. Contoh dia macam ni lah. Nama dia, nama, nombor IC, saya tutup nombor IC sini, nombor IC. Dia daripada Energy Commission Sabah, contoh dia, Sigma approve for MMS, bila ni tarikh, dan dekan sign dengan saya sign. Dan saya ada certified trained by HRD Corp, ni saya punya ID, memang saya trainer yang inilah, yang certified lah, begitulah. Okay. Dan saya punya expertise pun memang ada manufacturing system engineering, Lean Six Sigma, FMEA dan sebagainya. Ini yang research, ni yang saya punya master level. Okay. Other than that, saya tunjuk sikit lain-lain macam sebelum ini introduction class. Jadi saya nak you ada semua benda ni lah, SMART, SWOT, 17 SDG, 7 habit, whatever sikit lah. Saya just go through in short. Okay. SMART macam tadi lah, specific, measurable, attainable, river based, time based. As engineer, kita spesifik punya personnel, kita tak boleh cakap melewat-lewat semua. Kita kena fact data, fakta. Especially kalau politik, kita tak boleh cakap dalam politik, kita tak boleh cakap. Untuk kita sebagai jurutera, kita tak boleh cakap saya rasa-rasa, saya dengar-dengar tak boleh. Kita sebagai jurutera, kita kena fact and figures. Satu kita tak boleh bagi pandangan yang feeling based. Saya rasa ni bagus, tak bagus, tak boleh. Kita kena ada, oh dia ni bagus sebab ini contoh. Okay, SMART, keys tadi. Okay, world changing very fast. Kita kena mindset change ataupun attitude ni mesti betul lah. Kalau tidak, kita problem. Contoh macam ni. Kalau kita tak change, kita akan down sampai habis lah. Tapi kalau kita do some change, kita buat something dan kita akan naik balik. Dan naik ni mungkin lagi tinggi lah, lagi bagus lagi, semua tu yang penting. It's not easy lah to have creativity, courage, confidence, collaborate, coherence, semua di mesin untuk kita punya individual. Okay, SWOT analysis, kita ada strength, weakness, opportunity, threat, SWOT. Ni macam-macam benda yang kita boleh
buat dalam bentuk SWOT. Kalau project discussion kita ada idea, you boleh discuss cara SWOT. SWOT apa whatever lah. Okay, ni contoh kalau macam kita kata Netflix kan, ni Netflix punya quote, saya ambil contoh daripada ni lah. Okay, daripada Blogspot dia ada reference. Strength dia macam mana, apa dia strength dia ni. Tapi kalau track dia ada juga streaming competitor growing yang lain semua tu. Winners dia mungkin dia mahal daripada orang lain ke atau whatever lah, itu dia punya ni. Then kita tengok SWOT analysis dia. Okay. Ni 17 SDG 17. Saya boleh goal dunia. Nak tahu detail lagi, you search lah, cari SDG ni dulu sampai tahun 2015 dia ada 9 gitu je. Tapi 15 sampai 30, 15 sampai 2030 dia ada 17. Okey. Seluruh dunia target dia lah. Ada contoh macam tiada kemiskinan, tiada kelaparan education quality bagus, green energy, affordable energy, semua sampailah ke 17 item. Sepatutnya kita buat projek ke apa, contoh macam buat projek nanti ada projek you tu gimana, clean water apa semualah 17 17 SDG daripada world ni dunia, PBB punya, bukan Malaysia punya. Okay. Macam-macam bentuk lah dia boleh pecah pada spiritual 2, ecological ada 5 dan people oriented ada 10 sampai dia punya nombor dia. Okay. Ada bentuk lain pun ada, setengah dia pecah people, environment, society, means, setengah dia pecah by macam-macam bentuk. Okay. Change tadi ada banyak lah. Ni change yang yang kita tengok sekarang ni, yang melalui sekarang macam-macam. Sekarang ni ekonomi pun unstable dan ke depan lagi challenging attitude lagi demanding macam itulah. Okay. Ni 20 fastest growing job in next decade. Kalau nak tahu, ini Academy Science Malaysia, ASM. Kalau nak tahu detail lagi, you cari World Economic Forum, WEF. Dan dia akan tunjukkan sentiasa update apa skill yang kita perlu ke depan. It's not it's not secret, tapi dia open. Contoh macam creativity perlu. Dan AI akan replace, robot akan replace the job, semua tu ada semua sini. Okay. Dan greatest threat kita, one of the greatest threat kita sebenarnya kita buat something yang global warming effect pada dunia lah. Okay, lagi tinggi daripada mula-mula kita macam ni, kita buat macam ni last kali kita terbang lah, ada satelit semua, dunia dah makin bukan sakit. Okay, dan bila dulu kita ada cover untuk sini kan, dipanggil ozone layer whatever ni. Sekarang ni benda tu dah mula heated apa semua, dan solar radiation tu sampai ke sini dan menyebabkan benda penyakit lah semua lah. Bila greenhouse kita effect kepada unwanted ni lah, macam-macam. Kita punya diri kan nak buka orang lain, kita naik kereta, naik bas, naik tu semua dia release CO2. Kita tebang pokok, CO2 tak boleh convert pada oksigen. Contoh lah. Okay. Ni net zero emission. Net zero emission ni level dunia juga lah. Saya ambil yang TNB punya. Itu tunjuk target sepatutnya net zero ni, setiap kali kita release CO2, kita kena beli pokok untuk convertkan CO2 pada oksigen. Sekarang salah satu bisnes, contoh Kerajaan Pahang pun dah mula start dah. Pokok di dalam hutan Pahang tu, luas lagi dalam reserve negara tu, dia tak tebang tapi dia simpan dan company beli 10 hektar, 20 hektar, 50 hektar, 100 hektar. Bila company contoh macam kapal terbang kan, dia terbang, dia akan daripada KL ke London, dia release katalah 10,000 CO2. 10,000 CO2 tu berapa pokok yang akan ni, dan dia beli pokok tu untuk net zero kan. Dan kalau target dia 2050 sepatutnya net zero emission, kita keluarkan emission, bukan tak keluar emission, tapi emission tu kita cover balik dengan pokok yang ni lah, yang kita nak release balik, tukar dari CO2 kepada oksigen. Itu maksud net zero. It's not easy, tapi everybody work toward that. That's why kita ada projek tanam pokok sini apa semua, sebenarnya untuk tu lah, untuk ke depan. Okay, dan dia punya effort pun pergi kepada 8 SDG lah, yang point dia untuk ni 8 SDG, 3 SDG, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 17 kan. Okay, dia punya ni lah. Okay. Ni contoh yang saya bagi lah. Okay. Do it right first time, the
Ini biasa company adalah benda gini. 7 habit, highly effective people. Dia ada 7 be proactive, begin with end in mind, first thing first, think win-win, seek first to understand, then to be understood, faham dulu, synergize, sharpen the saw. Ini pun sama lah kalau sekarang ni dah ada habit ke-8 macam-macam lah. Jadi kalau nak tahu detail, then you search on your own. Saya bagi intro sikit je dulu supaya you aware. Okay. Ni time management. Time management kita ada something macam time metric. Dia ada urgent, not urgent, important, not important. Quadrant dia ada quadrant 1, 2, 3 dan 4. 4 quadrant. Jadi kalau yang pertama ni memang kita panggil dia urgent and important lah. Yang kita punya crisis, emergency semua. Yang bestnya kita kena plan sini. Important, okay, but not urgent. Kita buat preparation, planning, kita buat tu buat ni semua ni yang kita punya best. Tapi kalau kita urgent tapi not important ni, interruption, meeting yang tak perlu, benda-benda lain. Ni kat sini. Dan kalau kita kata yang worst one, quadrant 4 lah. Kita buat yang benda yang tak penting, tak urgent, tak important, kita buat itu kan. Buat macam-macam benda lah, busy, trivial things. Kita kena utamakan yang important dan kita elakkan jadi urgent. Kita planning lah. Best one is actually quadrant 2 lah. Quadrant 2 yang kita banyak merancang dan tak ada benda yang jadi emergency. Kita tahu dah raya ni kita kena ada baju raya kan. Baju raya kita tahu dah kena jahit baju raya memang 2 bulan sebelum raya dah penuh. Jadi 3-4 bulan sebelum raya dah jahit dah. Jadi tak ada, tiba-tiba je nak raya lagi 2 minggu baru nak jahit. Masa tu harga menjahit pun kalau betul-betul dia nak buat lagi ataupun dia ambil lagi daripada 100 pasang jadi 300 pasang. Jadi kos tinggi lah, boleh buat. Sampai kita contoh, banyak lagi lah plan-plan lain yang okay, time management metric tadi you know lah, bila you dah more kerja semua macam-macam okay. BEM dan IEM untuk IR saya akan go terus saya lalu kita ada ni BEM brand kita ada macam-macam lah, authority, protect public. BEM sebenarnya dibuat untuk protect public, bukan nak protect engineer. Ada case dulu 1971 ke apa dulu bangunan runtuh dan masa tu tak ada apa-apa lagi dan public menyalahkan kerajaan tapi tak ada authority yang nak govern the construction ke apa semua kan. Jadi BEM buat engineer dibuat untuk protect public from unauthorized practice of engineering. Kita bukannya buat BEM ni untuk protect kita sebagai juruter, tak. Kita nak protect public sebagai supaya tak ada orang yang buat kerja yang tak sepatutnya. Kalau macam medical tu belajar kat YouTube bukan klinik kan. Kat klinik jadi kita di klinik kita tak check pun medical doctor tu siapa dari mana semua, kita pergi dia kata ubat ni kan ambil tapi sebenarnya dia tu medical doctor daripada YouTube. Salah lah contoh dia. Kalau ni pun sama BEM. Okay. Macam-macam lagi lah, kita ada 3 route untuk jadi professional engineer. Lepas beberapa tahun jadi ni lah, ada route A, route B, route C. Engineering Act dia ada ni lah 1967 dan revise sampai 2007. Okay, macam-macam lagi lah regulatory dia, passion dia, professionalism dia. Bila you habis je graduate terus daftar ni kalau tak daftar ni dan your professional experience tu tak count contoh dia. Jadi rugilah daftar ni sekali je. Sekali dulu RM50 saya tak rasa mungkin sama lagi kan. Dipanggil graduate engineer. Daftar you tak nak jadi professional pun tak apa. Mungkin later you tukar kerja, you perlu jadi professional ke, you nak buat IR ke apa, barulah daftar tak dapat lah. Masa tu yang experience before uncounted lah. Macam saya dulu keluar dulu kerja di Sony, tak ada orang pun cakap pasal BEM semua kan. Memang kita tak buat apa. Dah masuk UMP baru saya daftar. Jadi yang Sony punya tu saya nak claim balik it's not easy lah. Sebab saya tak berdaftar masa tu walaupun kerja sebagai jurutera. Tapi ada cara juga lah nak claim. Kita kena cari profesional yang boleh mengesahkan apa semua. Jadi susah lah. Bandingkan kalau daftar terus you are on ni terus lah. Betul dia. Yang lain-lain tu macam-macam lagi. Okay. Banyaklah graduate engineer, engineering technologies, IO lah, PE lah sebagainya. Okay. Ni dia punya PE dia. Route A, route B, route C ada 3 route. Route A ni solely ni, route B lebih kepada foreign. Contoh macam kita ada engineer Australia punya ni ke ataupun IT ke. Whatever yang ni kita ada professional ni boleh convert. Jadi ataupun
root C ni IEM punya root lah. Kita obtain 3 year practical dan kita bertiview jadi fellow IEM dan kita minta untuk dengan PM untuk jadi sebagai professional engineer. Itu boleh juga 3 root. Okey, ni jumlah sekarang tak banyak kalau ikut registered engineer kita ada 140,000, tapi yang betul-betul naik atas ni buat PE apa semua ni dalam 15,000 je. Lebih kurang 15,000 je daripada ni. Tengok. 10% je. 150,000, 15,000 je buat. Ataupun campur 50,000 lah. 10% buat 10% je. Lain tak. Tapi masing-masing punya ni lah. Okay. Dan basic dia ada 4. Civil, mechanical, electrical dan chemical. Dan sebagainya. Okay. Untuk MBOT, ni MBOT pun boleh. MBOT Professional Technologist, ni TS. Macam saya punya nama ya, TS. Okay, Professional Technologist, yang ni lembaga lembaga teknologi Malaysia, MBOT. Okay, dia ada website dia. Kalau nak explore, carilah sikit tengok nanti. MBOT recognize 23 field dalam teknologi field. 23 ni macam ni lah. Ada electrical, information, chemical, marine, maritime, green technology dan oil and gas, automotive. Macam-macam benda lah. Dia 23 area, nano, nuklear ada. Nano ada, nuklear ada, material science ada. Semua benda ada, cyber pun ada. Teknologi food technology, aerospace technology, manufacturing and industrial ME, teknologi dan sebagainya. Ini teknologi level. Teknologi ada engineering teknologi juga dan ada teknologis lah. Okay. Professional recognition to technologists and technician, TS dan technician. Okay. Ini punya ni lah. Kalau TS, Professional Technologies, yang area-area tadi 17 tadi lah. Besar kan. Saya pernah buat survey dengan 40 new fresh graduate daripada 20 HPTA. Apa dia nak jadi selepas habis kan. Dan separuh nak jadi jurutera ataupun factory lah. Design 15%, otomotif 17%, yang lain tu siapa belajar seorang. Oil and gas, oil and gas banyak sikit oil and gas, ni sama master seorang, business seorang, lain sikit. Okay. Ni plagiarism nationality saya akan tunjuk sikit. Saya nak you elak benda ni dalam semua courses, bukan yang khusus saya sajalah. Avoid plagiarism. Itu plagiarism is actually use others without giving credit. Ataupun ambil orang punya dan inilah tak bagi credit. Are you stealing IP? IP intellectual property. Kita curi, kalau kita pergi kedai kita mencuri kesalahan. Itu nampak fizikal curi. Tapi kalau kita mencuri secara intellectual, software ke ataupun whatever benda ataupun kita copy orang produk orang lain ke, itu IP. Dalam plagiarism ni kita presenting another original tak sah. Then that fakta, that original, that idea pun tu is actually kita punya lah. Sebab kita tak sah. Presenting others without give citation, proper citation. Okay. Ni spektrum dia. Kalau tengok sini, spektrum possible unintention ni, kita guna paraphrasing apa semua tu, dia macam salah tapi rendah lah. Tapi kalau kita macam buying, stealing, borrowing paper ataupun hiring someone untuk menulis untuk kita buat assignment, buat semua tu, ni yang tinggi lah, kesalahan yang tinggi lah, deliberate plagiarism. Kalau yang kita rendah lah. Kita copy pada tempat lain tapi by accident kita terlupa tak letak apa semua, tu in the middle lah. Tengok yang ni low, high, in the middle. Okay. Okay, kita dah sejam malam ni. Setakat ni ada soalan? Whatever soalan untuk tanya pasal sigma ke atau pasal apa-apa yang saya tunjuk tadi. Ada soalan? Jelas Ada soalan? Tak ada? Tak ada, Sir. Setakat ni tak ada, Doktor. Setakat ni tak ada Okey, kalau tak ada, saya rasa itu saja malam ni dan saya stop rakaman sekejap.